तुम बाघर ऋषि आसबे कल मु करदेवी। तो हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु बर्तमान शुईकी उठ सारी सकाल सकाल उठते इच्छा हो तो बाहरते इच्छा हो सकाल सकाल। आज आम घर मटन हो चूली उठी मुह का धुए देखा केमती कौन मटन हो। तो आमर ये बर्तमान मटन रंधा हो रांधुंट मो बड़ापा रांधुंट हाथ में एमती किसी टेस्ट अच्छी भल लगे। बर्तमान बसा चलती बसी बसी आसला बड़ापा रांधुंट केमती कौन रांधुंट बड़ापा किसी कौन तुम बाघर ऋषि आसबे कल मु करदेवी। आम चुली रंधा हो पूरा माटी चुली आउ गए चुली अच्छी आमर आलू छणा रखाई आमर चुली आईटी सब काठ माठ रही बड़ापा बस आम रांधुंट चलती मांस सीझ कषा खाइला देखी एत अलसुआ जहाँकि बर्तमान शुई बर्तमान टाइम है 11:30 बजलानी ये आमर उठवार ना शुई उठेला भी उठुना बहुत कष्ट उठुचु यहाँ हूँ गदी जहाँ किसी कामुड़ी इज्जत ना। तो ये भाई आम चले बर्तमान छात उपरकू जो आमर जो पुराना ब्लॉग देखते बुलेट राजा ये बर्तमान रेडी हो गले शोरूम जावाई बिजनेस अच्छी पूरा बुलेट नहीं पूरा फुल रेडी। तो ये मत सिक्यूरीटी अच्छी गेट खोलिया गेट वेट खोलिया मु अच्छी मोर भी सब काम कर मुविटार कर ये बर्तमान चल मुवी नाटक बर्तमान टाइम 11:35 अब 11:35 हम ब्रेकफास्ट कर चाह अच्छी चाह और रुटी खाइमी ब्रेकफास्ट चाह और रुटी खाइमी आम घर किसी ना चाह रुटी छड़ा। मटन पानी ढला तो आम बर्तमान कषाई खाइबा मु बर्तमान 11:30 ब्रेकफास्ट कली कि ब्रेकफास्ट कर सारा भी कषा खाई वाह क्या बात मु आ मो भाई खाइबा ए बर्तमान चलची चढ़ी गला कषाटा किसी एमती रही बढ़िया सो ब्यूटीफुल टेस्टी लुण लंका राग केमती किसे होइची सीझी ना खाइबा गुटे वाह क्या टेस्ट है तू खाऊ छु केमती होइची भले ये कौन खाइबा मेन ने ने कौन खाइला भल आंचन बड़ा ओके आम घर 8 जन फैमिली किंतु 8 जन फैमिली जड़े खाती मटन आउ सी पखाल सुकुआ पुड़ा खाती सुकुआ दला खाती आउ किसी खाती पाटे किसी पशेनि हम देखु से पर्सन किए से पर्सन जे कि बर्तमान खाऊ पखाल सुकुआ नुहे माछ भजा पियाज पखाल कि टेस्ट केमती लागुच भालो लागছে मो बड़ माँ मम्मी पान जेठी मिल मैंने से धाइले तू आनी दऊ 10 टका 3टा पान। तो ये आम रखी शुई गोलू ये शुई तो गाइस आम ऊपर घर गोटे फ्लोर अच्छी मुझे फ्लोर रिल्स एका बनाए से फ्लोर मु गोटे टूर देदेवी जाऊँ। तो फ्रेंड्स यार बर्तमान लुक किसी एमतिया रही यहाँ हूँ आम सफा एरिया यार सफा बस जे गेट मेस्ट ये बसती ये सब रुहति ये किसी एमती सजाई आउ जो रिल्स बने आपको देखा। तो ये मो रिल्स ये जो मिरर लगी मिरर मु रिल्स बनाए आउ भल भल रिल्स बनाए किंतु लाइक व्यूज आसे बहुत कम आसे बने तो इच्छा हुए बट बन दिए तो ये मोर गोटे रिंग लाइट रही ये गोटे स्टाण्ड रही RGB लाइट रही रिंग लाइट ये गोटे रिंग लाइट अच्छी ये आम स्क्रीन में चुनी लाइट दिखाई ये गोटे लाइट अच्छी RGB लाइट अच्छी ये भी गोटे लाइट अच्छी व्हाइट मोर रेड कलर लाइट अच्छी। तो ये जगह मुझे रिल्स बनाए
ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇର ରୁମ୍, ସେଇ ଯେଉଁ ବୁଲେଟ୍ ରାଜା ଯାହା କହୁଥିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ରୁମ୍। ଏମିତି କିଛି ରହିଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ମୋର ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ଆସେ। ଏଇଟା ତା ରୁମ୍, ଏଠୁ ବାହାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବାଥରୁମ୍, ଏଠୁ ୱାସିଂ ମେସିନ୍। ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସୋଫା ଏରିଆ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍, ଯାହାକି ପୁରା ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସବୁ ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଲାଇଟ୍ର ଖୋଳ ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ସବୁ ଅଯଥା ଜିନିଷ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏଇଠି ଭଲ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ପାଠପଢ଼ା ଜିନିଷ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ମୁଁ ସଜେଇକି ରଖିଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି। ଏଇଟା କାହା ରୁମ୍ କିଛି ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ, ଏଇଟା କିଛି ଏମିତିଆ ରହିଛି। ତ ଓଭରଅଲ୍ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଯିବା ଡାବ ପିଇତେ ମାର୍କେଟକୁ। ବୋଉ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ରୁଗା, ଝଗଡ଼ା କଲାବେଳେ ପୁରା ଆଗେ। ଇଏ ଶୋଉଛନ୍ତି, ମାନୁଛୁ ଶୋଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାନରେ ସବୁ କଥା ପଡୁଛୁ, ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଉଠି ପଡ଼ିବେ, ଉଠିକି ଆସିବେ ଏଇରୁ ସବୁ ଚାଲେ। ମୁଁ ଯେ ବୁଲେଟ୍ ରାଜା କଥା କହୁଥିଲି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ବୁଲେଟ୍ ରାଜା। ଆଉ ଇଏ ଏମିତି ବସିଛି। କିଛି ରହିଛି ଆମ ସୋରୁମ୍, ଆଉ ଏଇଠି ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କୌଶଲ୍ୟା ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗଳି ଅଛି ସେଇଠି। ତ এইটা আমার সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি বিক্রি हुए। রয়েছে আমার কন্টাক্ট ডিটেলস। আমি বর্তমান আখু খাউছে। ନିଜେ ଠାରୁ ନାହିଁ ମୋ ପାଖକୁ ଛଡ଼େଇ ଖାଉ ଆଉ ଆଖର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆଖଟା ଖଟା। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ ଆଉ ମୁଢ଼ି ଖାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ବାପା। ଇଏ ଆମର ମୁଢ଼ି, ଇଏ ଆମର ମଟନ ଝୋଳ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟଟା? କିଛି ତ କୁହ ବଡ଼ବାପା। ତ ସେ କି ଚୁଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ପାଟିରେ ଗୁଟକା ପୁରେଇକି ହଉଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ବାରିପଦା ଷ୍ଟାଇଲ ମଟନ। ତମମାନେ ବି ଘରେ କରିକି ଖାଇଦିଅ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ମା। ତ ଗାଇସ୍ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଏଠି ମୋ ମା ବସିଛି, ଏଠି ଭାତ ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ଚୁଲିରେ ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଉଛି। ଆମର ସବୁ ଚୁଲିରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀଟା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ମାଂସ ଏକା ହେଲେ ଚୁଲିରେ ହୁଏ, କାହିଁକି ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ସରିଯିବ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଇଣ୍ଡିଆ, ଯାହାକି ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୁଚୁଛନ୍ତି, ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଧୂଆଁରେ ଧୂଆଁ ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ଆଖି ଜଳିଗଲା ଧୂଆଁର। ଟେଷ୍ଟ କରି କରି କିଲେ ମାଂସ ଖାଇଗଲାଣି। ଆମେ ଆଉ ଖାଇବା କିସ? ଯଦି ଏକଲା ଟେଷ୍ଟ କରି କରି କିଲେ ମାଂସ ଗୋଟେ ଖାଉଛୁ। ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ସିଝିବ। ତମାନେ ବି ଖାଇଦିଅ। ମକର ତ ସୋମବାର ପଡ଼ୁଛି, ଖାଇ ହେବନି। ସେ ନେଇ ରବିବାର ଦିନ ଆମର ଆଗୁଆ କରିଦେବା। ଆଉ ସକାଳୁ 8ଟା ବେଳକୁ ଉଠିକି ଯାଇଛି ମାଂସ ଆଣିତେ। ମୁଁ 8ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଉଠେନି, ମୁଁ ରବିବାର 11ଟା ବେଳେ ଉଠେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାଂସ ଆଣିବାର ଥିଲା, ସେ ନାଇଁ ମୁଁ 8ଟା ବେଳେ ଉଠିକି ଗନି। ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଥଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ମଟନଟା ଖାଇକି। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ବାଜିଗଲାଣି, ଯାଉଛୁ ଖାଇବା। କଦଳୀ ପତ୍ର ମଟନ୍ ହେଇଛି, ମୁଢ଼ି ନହେଲେ କ'ଣ ହବନି। ମଟନ୍ର ମୁଢ଼ି ଦରକାର। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆପିଆ ସରିଗଲା, ଖାଇ ପିଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଶୋଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ବାଜିଲାଣି, ଖାଇ ପିଇକି ଆସିଲି ଏବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇବା। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।